Ayan na guys. Antayin lang natin siyang medyo uminit onte. Parang mag-simmer-simmer siya. Ayan. Tapos pagsasabayin na po natin ilagay yung ating bawang na ginayat-gayat at yung chili flakes. Ayan. Kunti lang yan. Yan, ilagay na po natin. Ayan. Bawang. Aywa. Yan. Okay. Ayan, oh. Yan. Chili flakes. Yan guys. Hahalo-haluin lang